السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله غنشوفوا اكزامبل ديال لو بروميير دوفوار بور 3 اني كوليج. دونك غنعطيكم واحد امتحان داكور ديال 3 اني، غنشوفوا التصحيح ديالو والشرح باش توجدوا راسكم الاول امتحان ديالكم في هذه السنه هذه. دونك ضروري اول امتحان تبداو من بدايه مزيانه باش كتمشيو مرتاحين ان شاء الله. دونك بور لو بروميير اكزرسيس عندنا فيه لي بروبريتير خصنا نكونوا حافظينهم. داكوغ، دونك بحال اللي كنتفكروا لي بروبريتير اللي عندنا. دونك اول حاجه عندي تما شنو هي a moins b fois a plus b. دونك هذه اوتوماتيكمون ملي كنشوفوا عندي ملتيبليكاسيون ديال a، عندي هنا a وهنا b، دونك هذه نورمالمون كتفكروا ديريكتومون لي زيدونتيتي ريماركابل. D'accord. Donc, هادي من identité كاينين 3، كاين le premier, le deuxième et le troisième. Donc, هادي هي la troisième identité remarquable. Donc, est égal a carré moins b carré. Donc, هادشي ما خصكش تبقى تزيد تفكر فيه، هادشي خصو يكون عندك محفوظ. عندنا an fois a à la puissance m. Donc, عندي هنا la même base، عندي les puissances sont différentes. Donc, on garde la base et on additionne les puissances. D'accord. Donc, كنحتفظوا بلا باز une seule fois. كاين اللي كيقيم لينا multiplication، donc c'est faux. donc كنحتفظوا بلا باز وكنعملوا l'addition ديال les puissances كنزيدوهم على بعضهم. très bien. donc عندي racine de a fois racine de b. donc قلنا ملي كتكون عندي la multiplication كنقدر نجمع تحت racine واحد. donc نقدر racine وهنايا a fois b. donc كنقدروا نعملوا القضيه هذه سولمون ملي كتكون عندي لا multiplication. très bien. donc bien sûr هنايا عندي la condition ان a et b sont positifs. علاش؟ لان قلنا دائما العدد اللي كيكون تحت الغاسين عمره ما كيكون نيجاتيف. très bien. on passe à l'exercice 2. donc pour l'exercice 2, calculez ce qui suit. d'accord. donc on a racine de 169. donc هاد la racine هذا كنفكروا لي racines parfait. donc شوفنا لي racines اللي هما الجذر المربع ديالهم كيعطينا ان اونتي. داكوغ. دونك واش هاد العدد هذا منهم؟ دونك تري بيان. دونك هذا هو الغاسين كاري ديال كومبيان ديال 13. دونك هذه هي racine de 13 carré. le carré élimine la racine carrée. donc le résultat c'est 13. donc le deuxième racine اللي عندي هو racine de moins 7 à la puissance 2. دونك هنايا شنو كنلاحظ؟ عندي هاد العدد هذا فيه موان، ولكن شنو عندي هنا؟ عندي هنا كاري. دونك الكاري ديال ان نومبر نيجاتيف كيكون ان نومبر بوزيتيف. دونك هادي ايغال ا 7 à la puissance 2. هنايا الكاري غي اليميني لا راسين كاري، دونك كتبقى لي 7. on passe la troisième expression. donc racine de racine 5 plus 2 fois racine de racine 5 moins 2. دونك هنايا شنو عندي هنا؟ عندي لا ملتيبليكاسيون، دونك نقدر نطبق عليها هاد لا بروبريتي. دونك نقدر نعمل racine واحد، نعملو هنايا racine de 5 plus 2 fois racine de 5 moins 2. très bien. دونك هنا شنو كنلاحظ بانني طيحت في ليدونتيتي ريماركابل 3. دونك هنا a le même nombre, le même terme, هنايا 2. on est plus عندي هنا l'addition هنايا la soustraction. donc c'est une identité remarquable. donc est égal à combien? donc a carré moins b carré. donc a carré هي racine de 5 carré moins 2 carré. donc est égal à combien? donc il y a racine de 5 moins 4 est égal racine de 1. racine de 1 il y a combien? il y a 1. on passe à la question 2. donc écrire le nombre suivant sous la forme de a racine de 3. donc عندي، donc شنو عندي هنا؟ donc هما قالوا لي
قالوا لي في لا كيستيون بانني خصني يكون عندي سو لا فورم دو ا راسين دو 3. دونك شنو خصني نبين راسين دو 3 فيهم ثلاثه في هاد لي راسين. دونك هنايا ديجا عندي راسين دو 3، دونك هنا خصني نبين راسين دو 3. هنايا غنبين راسين دو 3. داكوغ. دونك هنا تبقى هنايا 13 راسين دو 3، ما كنعملو لا حتى شي حاجه. 5 راسين دو هنايا 3 فوا. دونك كنفتش على شنو هو العدد اللي غنضربو في 3 ويعطيني 243. دونك الا فكرتي فيها تجبرو هو 81. داكوغ. موان 5 racine de هنايا 3 فيها نضربو 3 تعطينا 300 دونك باينه في 100. داكوغ. دونك est égal. قلنا ملي كيكون عندنا هنايا ملتيبليكاسيون كنقدروا نخليها كنقدروا نفرقوها. دونك هنا نحاولوا نفرقوا. دونك عندي 13 racine de 3 plus 5 racine de 3 racine de 81 moins 5 racine de 3 racine de 100. Très bien. دونك هنا شنو كنعرفوا على هاد الغاسين وهاد الغاسين. دونك هادو ce sont des racines parfaits. Donc ce sont des racines parfaits. Donc racine de 81 هو combien؟ c'est 9. علاش؟ لأن 9 carré هي 81. Racine carrée de 100 c'est combien؟ c'est 10 parce que 100 est 10 à la puissance 2. Très bien. Donc maintenant on remplace. Plus 5 racine de 3 fois combien? Fois 9. Moins 5 racine de 3 fois combien? Fois 10. Donc هادو remplacer بالعدد اللي كيساويوه. Très bien. Donc هنا غنحسب la multiplication ديال هادو. Donc غتبقى لي 13 racine de 3 plus 5 fois 9 c'est 45 racine de 3 moins 5 fois 10 c'est 50 racine de 3. Très bien. Maintenant, on calcule. Donc, on dit l'addition, la soustraction. Par ordre. Donc, 13 plus 45, c'est combien? C'est 58. Racine de 3 moins 50. Racine de 3. Donc, on dit 58 moins 50, c'est combien? C'est 8. Racine de 3. Donc, c'est le résultat. Donc, la question 3. Écrire le nombre suivant sans radical au dénominateur. Donc, maintenant, يكون عندنا la racine carrée فين في le dénominateur. Très bien. Donc, عندي a est égal à combien? Très bien. Donc, هنا في le cas هذا. Donc, كيفاش غنعملو باش نحيدو الراسين من dénominateur. Donc, très bien. Donc, عندي جوج ديال الطرق. ملي ما كتكونش عندي هنايا اوبيراسيون كيكون عندي غير راسين كنضرب ديك la racine numérateur et dénominateur. Donc هنايا عندي opération اللي فيها la soustraction. Donc كنفكروا فين في l'identité remarquable. Donc هنا غنضربو par le conjugue. Le conjugue هو نفس هادشي اللي عندي في dénominateur. هنايا عندي ملي كتكون عندي la soustraction كنرجع addition. alors que كانت عندي ملي كتكون عندي l'addition كنرجع soustraction. Donc هنايا 1 fois نفس ديك العدد اللي تحت قلنا كنبدلو هنايا كنعملو بلس. بيان سور ملي كنضربو نوميراتور في شي عدد كنضربو حتى الدينوميناتور في نفس العدد. دونك 5 موان راسين دو 2 فوا راسين دو 5 بلس راسين دو 2. دونك علاش ضربنا في هاد لو كونجوغ؟ دونك باش هنايا كنطيحو فين في ايدونتيتي روماركابل 3. تري بيان. دونك الفوق تبقى لي راسين دو 5 بلس راسين دو 2 سور. دونك هادي هي راسين دو 5 كاري moins racine de 2 carré. Très bien. Donc, est égal à racine de 5 plus racine de 2 sur, donc il y a 5 moins 2. Très bien. Donc, racine de 5 plus racine de 2 sur combien? Sur 3. Donc, on a un dénominateur, on a un entier, mais fichi la racine. On passe à l'exercice 3. Donc, la première question, on a fait développement, d'accord? Donc, on va développer et simplifier. Très bien, donc on a x moins 3 à la puissance 2. Donc, c'est une identité remarquable. Donc, la deuxième identité remarquable. Donc, la relation dit, donc, l'adad carré moins 2 fois premier terme fois deuxième terme plus deuxième terme, quand même le long, le carré. Donc, c'est égal à x carré moins 6x plus 9.
تري بيان. دونك واش نقدر نسامبليفي؟ نون، لان عندي هنا كاري، عندي هنا اكس، عندي هذا ان انتيي، دونك ما كيتحسبوش. تري بيان. دونك نشوفو la deuxième expression. Donc racine de 7x plus racine de 7 carré. Donc elle dit c'est la première identité remarquable. Donc la même chose, العدد الأول كنعملو له carré. Donc racine de 7x carré plus 2 fois le premier terme اللي هو racine de 7x fois deuxième terme اللي هو racine de 7 plus deuxième terme كنعملو له carré. Très bien. Donc non, le carré ديال racine de 7 هو 7 x carré. Très bien. Plus. Donc هنا 2x. هنايا racine مع racine غتعطيني racine de 7 à la puissance 2. Donc غيمشي لنا الرacine. Donc غتجينا هي 2 fois 7x plus racine éliminée كيتإليمينا بالكاري. Donc غتبقى لي plus 7. Très bien. Donc هادي هي 7x carré plus 2 fois 7 c'est 14x plus 7. Donc واش نقدر نزيد نسامبليفي؟ نون، لان عندي هذا فيه الكاري بويسونس ديفيرونت على هادي، وهنا عندي ان انتي. Très bien. Donc on passe maintenant à la deuxième question. Donc la deuxième question فيها la factorisation. Donc باش كنفاكتوريزيو soit on cherche le facteur commun, soit كنفكروا في les identités remarquables. Très bien. Donc هنا شنو عطاونا 7x carré moins 25. Très bien. Donc ملي كنجبروا شي حاجه بهذا الشكل فيها غير دو تيرم، دونك اوتوماتيكمون ديريكتومون كنفكروا في لا troisième identité remarquable. دونك هذه عندي على شكل كاري، دونك هذه خصني نبينها على شكل شي حاجه كاري. دونك شنو هو لو نومبر اللي كنعملوا له كاري كيعطينا 25؟ دونك سي 5. دونك غتجينا هي دونك هنا وحده كيكون فيها موان، وحده كيكون فيها بلس. دونك هنا premier terme هو غيكون 7x، deuxième terme 5 7x 5. Très bien. Donc احنا factorisons. Deuxième expression, x carré plus 2 fois racine de 7x plus 7. Donc هذه فيها plus فيها 3 termes. Donc automatiquement كنفكروا في la première identité remarquable. Très bien. Donc شنو عندي هنايا؟ عندي x carré. Donc باين بان البروميير terme غيكون هو x، وعندي هنايا plus. Donc on cherche le deuxième terme. Donc soit كنمشيو للاخرى كنشوفوا شنو هو اللي الكاري ديالو كيعطينا 7، سوا كنشوف هنايا. دونك عندي هنايا 2 ديال العلاقه ديال الغلاسيون، عندي x ديال البروميير terme، دونك بقات لي racine de 7، دونك غيكون هو le deuxième terme carré. Très bien. دونك هذا هو la factorisation ديال هاد l'expression. Donc pour l'exercice 4, on a montré que A est égal B sur A. Donc خصنا نبينو هادي. دونك شنو عطاونا هما؟ عطاونا A est égal. Très bien. دونك عطاونا A est égal هادشي هذا. دونك خصني نبسط. داكوغ. دونك غنبسطو بالقواعد ديال لي بويسونس. Très bien. دونك عندي هنايا B à la puissance moins 5. دونك هي شحال؟ دونك هي غنخليوها B à la puissance moins 5. Très bien. Donc هنا شنو عندي A sur donc fois A sur B moins 3. donc شنو عندي هنا؟ عندي AB à la puissance 3. donc هادي كنقدروا نفرقوهم. donc شحال تجينا؟ A à la puissance 3 fois B à la puissance 3 fois A moins 5 اللي هي هادي. donc شنو عملت من هاد لا ليني لهاد لا ليني؟ donc فرقت هنايا هاد AB. très bien. donc دابا دونك نخليو B moins 5. دونك شنو عندي هنا؟ عندي B à la puissance 3 وعندي هنايا B puissance moins 3. دونك شنو نقدر نحسب في لا فراكسيون؟ دونك الا كانوا عندهم لا ميم باز. très bien. دونك هنا نقدر نعمل هنا B à la puissance 3 sur B à la puissance moins 3. d'accord. دونك fois A. دونك هادي اللي كانت هنهبطناها fois A à la puissance 3 fois A puissance moins 5 est égal. Donc نمشيو
étape par étape شويه عليكم باش ما تخطاوش في الحساب. داكوغ. دونك b-5 fois. دونك ملي كتكون عندي لا ميم باز شنو كنعملو هنايا لا سوستراكسيون. دونك غتجينا 3 moins 3. دونك 3 moins 3 moins كتعطينا بلس. دونك 3 plus 3. دونك سي كومبيان سي 6 fois. هنايا لا ميم باز شنو كنعملو l'addition. Donc ملي كيكون عندي هنايا ما كاينش puissance donc ça veut dire 1. donc غتجينا 1 plus 3 c'est combien c'est 4. 4 moins 1 هي moins 1. donc غتجينا a puissance moins 1. très bien. donc هنا la même base اللي هي b. donc moins 5 plus 6 donc c'est combien c'est 1 fois a moins 1. donc même هنا a à la puissance moins 1 donc ça veut dire 1 sur A, donc il y a B sur A. D'accord. Donc خصكم تكونوا غير حافظين لي بروبريتي باش ما تخطاوش ومشيو ايتاب باغ ايتاب. وخصكم ما تخطاوش ايضا في لاديسيون la soustraction ديال les nombres relatifs. Donc pour la deuxième question, on a donné l'écriture scientifique de A sachant que A est égal, B est égal. Donc on a A est égal B sur A. Donc on remplace B ou A بالأعداد اللي عطاوناهم. donc 8 B7 pardon fois 10 à la puissance 10 sur A اللي هي 8 fois à la puissance 17. donc هي 7 sur 8 fois 10. donc ملي كتكون قلنا la même base puissance différence في لا هنايا كنعملو لا soustraction. donc 10 moins 17 donc est égal. غنحسبو 7 sur 8 كتجينا 0,875 fois 10 à la puissance. donc 10 moins 17 c'est moins 7. très bien. donc كدي واش écriture scientifique non parce que هاد le nombre هذا عندي inférieur à 1. حنا كنعرفو بان هاد le nombre خصو يكون entre 1 et 10. donc شنو غنعملو نرجعو على شكل 8,75 fois 10 à la 8. très bien. donc لان خصني نرجع بلا فيرغول donc غنرجعو. donc كنعملو moins 10 à la puissance moins 1. on passe à l'exercice 5. pour l'exercice 5 on a à résoudre l'équation suivante. donc je note en a. très bien. donc elle dit c'est une identité remarquable. donc on donc il y a x carré moins 2 fois le premier terme fois le deuxième terme plus deuxième terme carré plus, donc il y a dit entre parenthèses, plus 4x est égal à 0. donc il y a x carré moins 4x plus 4 plus 4x est égal à combien? À 0. donc عندي هنايا deux nombres opposés, deux termes opposés. عندي هادي وهادي. قلنا moins هادي قلنا plus. donc كتبقى لي x carré plus 4 est égal à 0. donc x carré est égal à combien? Moins 4. donc non, شنو كنلاحظ on remarque qu'on a carré qui c'est واحد le nombre négatif ce qui est impossible. donc هادي واش عندها solution? non. donc كنقولوا impossible. alors l'équation n'a pas de solution. très bien. donc نشوفوا deuxième question. donc montrons que dès que les nombres اللي عطانا l'expression est égal à combien? est égal à 3. donc شنو عطاونا racine كبير ديال 11 moins racine 7 sur 2 plus racine de 8 plus racine de 18 sur racine de 200.
داكوغ تري بيان. دونك هنا شنو غنعملو؟ دونك غنحاولو نبسطو داكوغ. ملي كنقولو كنحاولو نبسطو كنحاولو نجبرو دي غاسين بارفي داكوغ، دي غاسين بارفي تري بيان. دونك غنفكرو فين في هادو. دونك عندي غاسين دو 8 هي دونك 8 هي 4 fois 2 و racine de 4 est un racine parfait. Donc هنايا 18. Donc غنفكرو في 9 fois 2. Racine de 9 est un racine parfait. Donc ici 100 est un racine parfait. Donc غنحاولو نبسطو بعدا هذا اللي نداخل. Donc très bien. Donc كنخلي الرacine كبير، نخلي 11 moins racine de 7 sur 2 plus شنو قلنا هنا؟ racine de 8 هي 4 fois 2 plus racine de 19 هي 2 هي 9 fois 2 sur racine de 2 fois 100. D'accord? Très bien. Donc, check ici, oui. Donc, 11 moins racine de 7 sur 2. Donc, plus. Donc, on a racine de 4, c'est combien? C'est 2 racines parfaites. Donc, 2 racine de 2. Plus, racine de 9, c'est 3. Donc, 3 racines de 2. Sur 100, il y a 10 racine de 2. Très bien. Donc, d'abord, on va simplifier ou on va très bien. Donc, est égal. Donc, 11 moins racine 7 sur 2 plus. Donc, il y a 2 racines de 2 plus 3 racines de 2. Il y a 5 racines de 2 sur 10 racines de 2. Très bien. Donc, est égal. Donc, 11 moins racine de 7 sur 2 plus. Donc, nous allons عندي racine de 2 غيمشي لي مع racine de 2 تبقى لي 5 sur 10. donc il y a simplifiناها هي 1 sur 2. donc هذه هي 1 sur 2. Très bien. Donc est égal racine de 11 moins. donc عندي هنا dénominateur commun هو 2. donc racine هنايا 2. donc 7 plus 1 c'est 8. Très bien. Donc 8 sur 2 c'est combien? Donc 8 sur 2 il y a 4. Donc racine de 4 est égal. Donc 11 moins racine de 4 est un racine parfait, li huwa 2. Donc est égal racine de combien? De 9. Racine de 9 est un racine parfait, donc est égal à combien? À 3. Très bien. Donc هادشي اللي عندي في هاد لو devoir. donc غتراجعوه مزيان. donc اللي عنده شي devoir اللي واحد فيه ولا اللي كيخدم فيه جبر فيه شي مشاكل يصيفطوا لي في الواتساب. انا كنخلي لكم كلشي في صندوق الوصف لتحت. دونك يمكن لكم تواصلوا معايا تما. بالنسبه للتلاميذ ديال مدينه تطوان دونك اللي بغى يزيد معايا السوايع يتواصل معايا حتى هو في الرقم ديال الواتساب. دونك غنبداو ان شاء الله مورا العطله غنبداو باش نبريباريو الموحد ان شاء الله وبالتوفيق للجميع. ماشي غير التلاميذ ديال ثالثه اعدادي دونك حتى الدوزيام البروميير اني كوليج يمكن لهم يتواصلوا معايا الا بغاو السوايع. دونك بالنسبه للناس اللي في مدينه تطوان وبالتوفيق للجميع.